अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए पुरसरार वाक़यात की एक नई एपिसोड लेकर आई हूँ, जिसमें हम बहुत ही डरावने वाक़यात सुनेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज के पुरसरार वाक़यात का। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है, ये मेरे साथ हीरा शेयर कर रही हैं। हीरा कहती है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। गर्मियों का मौसम था और हम लोगों को गर्मी की छुट्टियां हुई थी। उन दिनों में हमारे कॉलेजेस बंद थे। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। तो जब भी मुझे छुट्टियां होती थी तो मैं अपनी खाला के घर रहने के लिए चली जाया करती थी। मेरी वहां पर कजिन्स भी थी। मेरा उनसे बहुत ज्यादा जैसे प्यार भी था। हम सिर्फ एक भाई और बहन थे। तो अम्मी को पता होता था कि जब भी मुझे छुट्टियां होनी है मैंने खाला की तरफ चले जाना है। खाला भी हैदराबाद में ही रहती थी। तो अभी छुट्टियों को तकरीबन 3-4 दिन ही गुजरे थे। मेरी कजिन्स की कॉल आ गई कि तुम अभी तक आई नहीं हो। तो मैंने उन्हें कहा कि बस मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। मैं खाला के घर रहने के लिए चली गई। खाला के जहां पर घर था, उनके घर के जो पिछली साइड वाला घर था वो खाली था। अक्सर मेरी कज़नें बताती थी कि वहां से आवाजें आती हैं, जैसे जिन्नात की बातें करना, अक्सर वो ऐसी बातें करती थी। उन दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी भी होती थी। तो खाला लोगों का जो घर था, उनका सहन छोटा था क्योंकि आधे सहन को लोगों ने कवर किया हुआ था। तो आधे सहन में इतनी एक तो स्पेस भी कम थी और वहां पर चारपाइयां सारी पूरी भी नहीं आती थी। इस बार हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग सारे रात को छत पर चारपाइयां बिछाएंगे। मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था छत पर चारपाइयां बिछाकर सोना, लेकिन हम लोगों का घर काफी बड़ा था, सहन भी बड़ा होता था। तो हम लोग तो सारे सहन में ही चारपाइयां बिछाते थे। तो खाला के घर में आज पहली बार मेरा ये शौक भी पूरा होना था। मेरे कजिन्स ने ऊपर चारपाइयां चढ़ाई, हम लोगों ने बिस्तर बिछाए, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था वो सब। आसपास के घरों के लोग बहुत कम छतों पर सोते थे, तकरीबन सबके सहन बड़े बड़े थे, तो लोग वहीं पर सोया करते थे। अब हम लोगों को आदत थी बातें करने की। हम लोगों ने अपनी चारपाइयां थोड़ी सी बड़ों से साइड पर करनी थी उस लाइन में, लेकिन जैसे हम लोग बोलती थी तो फिर जो मेरी खाला है वो डांटती थी कि बस अब सो जाओ, रात हो गई है, ये वो। अब हम लोगों ने ऊपर पंखा भी लगा लिया। पंखे की आवाज से उन्हें हमारी आवाजें नहीं आ रही थी। हम लोग बातें करती रही। अब हम लोग महसूस करना चाह रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आज मैंने महसूस करना है, तुम लोग जो झूठ बोलती हो, इस घर से आवाजें आती है, मुझे तो कभी भी नहीं आई। तो अब देखने आती है या नहीं। मेरी कजन कहती इतनी रात होगी, अब हमें सो जाना चाहिए। अब मेरी चारपाई जो है वो बिल्कुल दीवार वाली साइड पर थी, जिस तरफ वो घर था। मेरे तो वह गुमान में भी नहीं था कि क्या होगा। मुझे तो ये था कि दोनों बहनें जानबूझ के मुझे तंग करती है, स्टोरीज बनाती है, क्योंकि हम लोग जिनों की बातें बहुत करते थे, शौक से सुनते थे। यहाँ तक कि खाला से भी ऐसी बातें करते थे। तो ये लोग सारी सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आसमान पर सितारे गिन रही थी, आसमान की तरफ देख रही थी। फिर मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। सारे ही सो गए थे, मैंने भी आंखें बंद कर ली और मैंने जैसे उस घर की तरफ कमर कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। अभी मुझे आंखें बंद किए शायद 4-5 मिनट ही हुए होंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरी चारपाई के पास कोई चीज गिरी है, जैसे कोई पत्थर वगैरह होता है, कोई पत्थर मारता है जमीन पर तो आवाज आती है। मैं एकदम चौंकी। मैंने पीछे पलट कर देखा। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे उस साथ वाला जो घर खाली था वहां पर कोई खड़ा था और झांक कर जिस तरह इस घर की तरफ देख रहा था। वो एक लड़का था, सफेद से कलर का लड़का था। मैंने खुद उसे देखा, उसकी ब्लैक कलर की मूंछें थी, बिल्कुल यंग सा लड़का। मैं देखकर थोड़ी सी डर गई, मुझे लगा चोर है। मैं खौफजदा हो गई और मैंने अपने मुंह के ऊपर चादर कर ली कि ये कौन है। जो ही मैंने चादर हटाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। मुझे पहले डर लगने लगा कि मैं सबको जगाऊं। फिर मैंने कहा कि अब वो जो कोई भी था वाज़ेह तौर पर उस छत पर मौजूद था।
میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس طرح فیس کیا اور میں جیسے چادر کے اندر سے دیکھنے لگی. واضح اس چھت کے اوپر وہ چل پھر رہا تھا اور جیسے فون پر کوئی بات کرتا ہے ایسے باتیں بھی کر رہا تھا. مجھے لگا کہ شاید ان لوگوں کو پتا کوئی نہیں ہے اس گھر میں کوئی آ گیا ہے اور ان لوگوں کو یہی آوازیں آتی ہیں اور ان لوگوں نے سمجھا یہاں پر جن ہے. میں سو گئی. مجھے ڈر ہی نہیں لگا کیونکہ اس کا چہرہ ڈراؤنا ہی نہیں تھا. صبح جب ہم لوگ فجر کی اذان ہوئی ہم لوگ جاگے, نیچے گئے, نماز پڑھی. اب صبح جاگنے کے بعد ہم لوگ نیچے کمرے میں سو گئے. صبح تقریباً 9 بجے ہمیں خالہ نے جگایا. ہم لوگ جاگے, فریش ہوئی, ناشتہ وغیرہ کیا. اب ہم تینوں بیٹھی ہوئی تھی اکٹھی. تو میں نے لوگوں کو بتایا, میں نے کہا کتنی تم لوگ جھوٹی ہو, اس گھر میں جنات نہیں ہے. کہتی تمہیں کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا کہ رات کو میں نے وہاں پر ایک لڑکے کو دیکھا. ان لوگوں نے میری بات کا مذاق بنانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں نے کہا کہ قسم سے میرا یقین کرو, میں نے اس گھر میں ایک لڑکے کو دیکھا. وہ تو فون پہ باتیں کر رہا تھا. پہلے وہ ہم لوگوں کی گھر کی دیوار پر آ کر کھڑا ہوا ہے, لیکن جب میری نظر پڑی ہے تو وہ لڑکا دوسری طرف چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی آ گیا ہو, ہم نے غور نہ کیا ہو. اسی طرح سے سارا دن ہم لوگ جیسے نیچے ہی رہی. گرمیاں تھی, اوپر کم ہی جاتی تھی. تو شام کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں نے اوپر بچھائی چارپائیاں بچھائی جا کر مغرب کے بعد, اور بستر وغیرہ لگا دی کہ ٹھنڈے ہو جائیں گے رات تک. خالہ نے کہا کہ ابھی اتنی جلدی بستر نہ لگاؤ, بلیاں ہوتی ہیں تو بستر خراب کر جائیں گی. ہم نے پھر بستر کور کر دیے. میری ایک کزن جو ہے وہ نیچے خالہ کے ساتھ کھانا بنوا رہی تھی. تو دوسری کزن کہتی ہے چلو میں کچھ کھانے کے لیے نیچے سے لے کر آتی ہوں, بھوک لگی ہوئی ہے. میں نے اسے کہا کہ ہاں شاپ سے بھی کوئی چیز منگوا لو تو ہم لوگ اوپر بیٹھ کر کھائیں گی. کہتی ٹھیک ہے. وہ نیچے سے دیکھی. اب میں اس چھت پر اکیلی تھی. میں ایک دم سے چلتی چلتی اس گھر کی دیوار کے پاس چلی گئی. جیسے میں اس گھر کی دیوار کے پاس گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں, اس گھر میں ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی نیچے والے فلور پہ. ابھی میں 1 منٹ ہوا ہوگا مجھے زیادہ سے زیادہ وہاں پر کھڑے ہوئے, تو ایک دم سے جس طرح سے سیڑھیوں سے وہ لڑکا چڑھتا ہوا اوپر آ گیا. شام کا ٹائم تھا. اس نے سفید کلر کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا. اس لڑکے کو دیکھ کر میں ایسے پیچھے ہٹ گئی کہ اچھا نہیں لگتا. وہ لڑکا جیسے پھر چھت پر چلنے پھرنے لگ گیا اور بار بار میری طرف دیکھتا جا رہا تھا. اب مجھے بھی جیسے میں بھی اس لڑکے کی طرف 1-2 بار میں نے بھی دیکھا, تو میں پھر جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی. اب وہ لڑکا جیسے گنگنانے لگ گیا. اتنے میں جو ہی سیڑھیوں سے آواز آئی, گنگنانے کی آواز آنا بند ہو گئی. جیسے وہ لڑکا نیچے چلا گیا. میری کزن اوپر آئی تو کہتی خیر ہے, تم بڑی اس طرف ہو کر بیٹھی ہوئی ہو, کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ابھی وہ لڑکا میں نے پھر دیکھا ہے. وہ لڑکا بہت زیادہ گڈ لکنگ ہے. ویسے اوپر آیا ہے اور وہ کچھ گنگنا رہا تھا. ابھی تو آئی اور وہ نیچے گیا. کہتی آؤ میں بھی دیکھتی ہوں. ہم لوگ دیوار پر کھڑی, اسی کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور نیچے سے باقاعدہ باتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. اس نے میری کزن نے کہا ہاں تم صحیح کہہ رہی تھی, اس گھر میں کوئی آ گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ کافی دیر اوپر بیٹھی رہی, چیزیں کھاتی رہی, پھر ہم لوگ نیچے آ گئی. اب میں نے تو وہاں پر 1 مہینہ رہنا تھا. اب یہ کام مسلسل شروع ہو گیا. جب بھی میں اوپر اکیلی ہوتی تھی وہ لڑکا اوپر آتا تھا, مجھے نظر بھی آتا تھا. یہاں تک کہ ایک دفعہ میری خالہ اور میری کزن جو ہیں یہ لوگ مارکیٹ چلی گئی. شام کے ٹائم تھا اور جو میری دوسری کزن ہے وہ نیچے جیسے کھانا بنا رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ میں اوپر جا رہی ہوں, تم بھی کھانا بنا کر اوپر آ جانا, کیونکہ مجھے پتا تھا جب میں نے اکیلے اوپر جانا ہے تو پھر ہی اس لڑکے نے اوپر آنا ہے. مجھے یہ تھا کہ شاید وہ ان کے سامنے اوپر آنا نہیں چاہتا کہ محلے والی ہیں تو کہیں میری کوئی بات نہ کر دیں. جیسے میں اوپر آئی, ابھی 4-5 منٹ گزرے, بہت تیز خوشبو مہکنے لگ گئی. اتنی تیز خوشبو تھی جیسے کسی نے بہت زیادہ گہرا پرفیوم لگایا ہے. تبھی 1 منٹ میں وہ لڑکا سامنے آ گیا, دیوار پر کھڑا تھا. آج اس نے مجھے باقاعدہ بلایا. اس نے کہا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی بتائیں کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. میں نے اسے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم اس گھر میں کچھ عرصہ پہلے ہی آئے ہیں, تو میں نے آپ کو دیکھا, مجھے بڑی اچھی لگتا ہے, ہم اسے دوستی کریں گی؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں آپ سے دوستی تو کر لیتی, لیکن میں تو یہاں پر مہمان ہوں, میں نے چلے جانا ہے. اس نے کہا کہ اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ اس میں سے دوستی کر لیں. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. اتنے میں وہ لڑکا کہنے لگا مجھے میری امی بلا رہی ہے, میں آپ سے پھر بات کروں گا. اتنے میں وہ بات کر کے وہ لڑکا نیچے چلا گیا. میں ذرا خوش ہو گئی اس نے خود میرے سے بات کی ہے, کیونکہ مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگ گیا تھا. میں نے اپنی کزن کو جا کے بتایا کہ وہ لڑکا اوپر آیا تھا اور اس نے میرے سے بات کی. میری کزن نے کہا کہ ہائی کسی کو پتا لگ گیا تو پھر
मैंने उसे कहा कि किसी को पता नहीं लगेगा, मैंने भी उसे फोन नंबर नहीं दिया। कहती फोन नंबर देना भी मत अभी। मैंने उसे कहा कि ठीक है। अब जब मेरी उस लड़के से बात हुई, उस रात मैंने ख्वाब में एक बहुत भयानक चेहरे वाला मर्द देखा। वो इतना भयानक था, उसका जैसे धड़ इंसानों का था और चेहरा जैसे जानवर का था, और इतना हैबतनाक उसका चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी। जिस तरह से वो मुझे डरा रहा और मेरे पीछे लगा हुआ, खौफ से मेरी आंख खुल गई। जैसे मेरी आंख खुली, मैं घबरा गई। मैंने पलट कर दूसरी तरफ देखा तो वो लड़का दीवार पर खड़ा छत की तरफ देख रहा था। जैसे उसकी नजर पड़ी कि मैंने पलट कर उस तरफ देखा है, उसने स्माइल पास की और जैसे पीछे हट गया। मुझे बड़ा खौफ आया कि इतनी रात को भी ये लड़का छत पर खड़ा है, अगर इसको खालू देख लेते, मेरे कजन देख लेते तो फिर क्या होता। फिर मैंने दिल में सोचा अब मैं इसको मना करूंगी कि रात को ऐसे खड़े मत हुआ करो, तुम्हें कोई भी देख सकता है। सुबह जब हुई तो मैं बहाने से ऊपर आई। मैंने उस दिन अपनी 2 ड्रेस वॉश किए। दोपहर का टाइम था, दोपहर में तो कोई होता भी नहीं है आसपास। पता नहीं उसे कैसे पता चलता था कि मैं ऊपर आई हूँ। जो ही मैं अभी सीढ़ियों में ऊपर थी, अभी मैंने तार के ऊपर अपनी ड्रेस बिछाई हुई थी तो उसने मुझे आवाज दी। मैंने पलट कर देखा तो वो सामने खड़ा था। आज धूप में उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने उसे कहा कि आप इतनी गर्मी में ऊपर क्या कर रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप इतनी गर्मी में ऊपर क्या कर रही हैं। तो मैंने उसे कहा मैंने तो ये कपड़े वॉश किए थे और इनको बिछाने के लिए आई थी। तो वही कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मेरे से मिलने आई थी ना। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और मैंने उसे कहा कि आप इतनी रात को हमारी दीवार पर खड़े थे, झांक रहे थे इस तरफ, आप सोते नहीं है रात को। उसने कहा कि मैं भी ऊपर ही सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने झांक कर देखना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने उसे मना किया कि ऐसे मत किया करे, आपको मेरे खालू देख सकते हैं, मेरे कजन देख सकते हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, जब कोई आहट होती है तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। मुझे पता था कि ये मेरी बात नहीं मानेगा इतनी आसानी से। खैर अब ये काम बढ़ने लग गया। मैं बहाने बहाने से ऊपर जाती थी, मेरी जो कजिन थी वो नीचे पहरा देती थी, हम लोग वहां पर बातें करते थे। उसने मुझे अपना नाम हारिस बताया। तो इसी तरह से अब अभी तक भी फोन नंबर मैंने उसे नहीं दिया था, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि जिस दिन मैं जाऊंगी मैं तुम्हें फोन नंबर दे के जाऊंगी, फिर तुम मुझे फोन करना। उसने कहा कि तुम अभी ना जाओ, तुम अभी इधर ही रहो। तकरीबन 3-4 दिन गुजरे, मुझे बड़ा सा बुखार हो गया। मैं 2-3 दिन ऊपर नहीं जा सकी। तो जिस दिन मुझे बुखार था हम लोग नीचे ही सोए, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। तो खाला ने कहा कि तुम लोग नीचे ही सो जाओ। हम लोग नीचे सोई हुई थी। रात में कहीं बुखार में मेरी आंख खुली तो हम लोगों ने खिड़की भी खोली हुई थी, दरवाजा भी खोला हुआ था। तो मैंने सामने सहन में उस लड़के को खड़े देखा। मेरी पूरी जान ही निकल गई कि यहाँ पर कैसे आ गया। अभी मैं वाज़ेह तौर पर उसको देख रही थी तो मुझे खुद मैंने देखा जैसे वो सीढ़ियों पर ऊपर गया। मैंने तो फौरन अपनी कजन को जगाया। मैंने कहा रिमशा वो नीचे आया है, हारिस, मैंने उसे देखा है। कहती तुम पागल हो क्यों, वो कैसे आ सकता है, वो तो ऊपर छत पर सब सो रहे हैं, इतनी तो किसी में हिम्मत नहीं है कुछ छत पर लांघकर आ जाए। तुम्हें वहम हुआ है। वो भागी भागी जैसे सीढ़ियों में गई आराम आराम से कि कोई आवाज न सुन ले। ऊपर गई, ऊपर कोई भी नहीं था। उसने कहा कि तुम्हें वहम हुआ है, कोई भी नहीं है। मैंने उसे कहा कि मेरा यकीन करो, मेरा वहम नहीं है। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा वहम है, वो नहीं है ऊपर कोई भी। कहती शायद मुझे बुखार था तो मुझे इसलिए वहम हुआ होगा। हम लोग सो गए। ख्वाब में मैंने फिर वही मखलूक को देखा। वो बड़ी सख्त मखलूक है और जैसे वो मेरे पीछे लगा हुआ है। चेहरा उसका बहुत भयानक है। अब मैं डर के मारे इस ख्वाब का जिक्र भी किसी से नहीं करती थी। अब जब मैं नीचे वाले हिस्से में अकेली बैठी होती थी, जब मैं ऊपर नहीं जाती थी, तो ऐसे लगता है जैसे मेरे कानों में उसकी आवाज आती है। मैं थोड़ी सी डरने लगी कि ये क्या माजरा है, मुझे उसकी आवाज क्यों आती है। उसी शाम की बात है। खाला जो है, खाला ने कुछ कपड़े सिलवाने थे, तो खाला ने हमें कहा कि ये कपड़े जाके दर्जन को दे आओ। तो मेरी कजन कहती है चलो आओ दर्जन की तरफ चलती हैं, तीनों कपड़े भी दे आती हैं और जरा हारिस को भी देख लेती हैं। मैंने उससे कहा कि हमें कैसे पता चलेगा हारिस इस वक्त कहाँ है। कहती क्यों, हो सकता है वो अपने घर के बाहर हो, जब तुम वहां से गुजरोगी उसको पता चल जाएगा। तो चलो हम उस गली में से होकर चलती हैं। हम लोगों ने अब उस गली में से गुजर कर हमने दर्जन के पास जाना था। जैसे ही हम लोग अपनी गली से निकली, तकरीबन असर का टाइम था, तो हम लोग काफी एंड तक गली की गई। फिर हम लोग दूसरी गली की तरफ जाने लगे।
अब जाहिर बात है जिस तरफ हमारा घर था उसी लाइन में उसका भी घर होना था। घर की बैक साइड पे जो घर था, हम लोग चलती 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 उस घर के आगे, उस घर के आगे तो ताला लगा हुआ था, घर बंद था। उस घर के बाहर जैसे 2 आंटियां बैठी हुई थी साथ वाले घर में। तो वैसे ही हम लोगों ने पूछा कि आंटी ये घर रेंट आउट हो गया है। मैंने नहीं पूछा, मेरी कजन ने पूछा, रिमशा ने, आंटी ये घर रेंट आउट हो गया है? तो उन आंटी ने कहा कि नहीं, ये घर तो खाली है, और ये घर तो तकरीबन 6-7 साल से खाली है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हमने ने कहा कि नहीं आंटी, हमें तो ऐसा लगा जैसे इस घर में कोई है, हमें अक्सर बातों की आवाजें आती हैं यार, हमने जैसे किसी आंटी को भी देखा है। वो आंटी जो है वो थोड़ी सी डर गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें वहम हुआ है, ये घर खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब हम दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि ये क्या कह रही है, ये घर तो खाली है। हम लोग गई दर्शन के पास, काफी देर बैठी रही, कपड़े समझाए, उसके पास और भी जैसे औरतें आई हुई थी। वहां से उठते उठते मगरिब हो गई। अब हम लोगों ने कहा कि हम लोग वापसी भी उस तरफ से जाते हैं, शायद वो आंटी झूठ बोल रही हो, क्योंकि मगरिब के टाइम तो उस घर की कमरे की एक लाइट जल रही होती थी। हम लोग फिर आए, उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था। उस घर की हालत तो बाहर से ऐसी थी जैसे वो घर अरसे दराज से बंद है, कोई भी नहीं है वहां पर। तो जब हम लोग वहां से गुजरने लगी तो उस घर के आगे हम लोग खड़ी हैं, उस घर के बाहर दरख्त भी था एक। तो जैसे मगरिब की नमाज का टाइम था और मस्जिद से लोग आ रहे थे, तो एक अंकल आए बूढ़े से, हमारे पास से गुजरे तो कहते बेटा यहाँ पर ज्यादा देर खड़ी ना हो। जब उन्होंने ये बात की तो हमने कहा कि क्यों अंकल, क्या बात है, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं, हम तो वैसे ही दरख्त देख रहे हैं। तो अंकल का ये कहना था कि ये घर आसेब ज़दा है। जैसे अंकल ने ये बात की हम तो घबरा गए कि अंकल क्या बात कर रहे हैं। हमने कहा अंकल क्या मतलब आसेब ज़दा है? उन अंकल ने कहा कि बेटा इस घर में जिन्नात है, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ से चली जाओ, फौरन चली जाओ, और मगरिब के बाद इस घर के पास से गुजरो भी तो इस दरख्त के नीचे नहीं खड़े होना, जाओ शाबाश जल्दी से जाओ, इस घर में बहुत सख्त जिन्नात है। अंकल ने ये बात कही, हम लोगों ने ये बात सुनी, हम तो डर के भागी वहां से। हम लोग जब घर में आई, अब मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो खून नहीं, कि सब लोग क्या कह रहे हैं, अगर ये घर बंद है, ये घर आसेब ज़दा है, तो हारिस कौन है? मैं जानबूझ के भागी ऊपर। खाला ने कहा कि इसे क्या हो गया? तो रिमशा ने कहा कि वो ना पतंग किसी की कटी है तो वो उठाने गई है, गली में हमने देखी है। रिमशा भी मेरे पीछे भागी, हम लोग ऊपर आई। मुझे पता था रिमशा के सामने तो इसने आना ही नहीं है। मैंने रिमशा को कहा कि तुम अभी नीचे जाओ। रिमशा ने पहले मेरे साथ आके दीवार पर देखा, आज उस घर की कोई लाइट नहीं जल रही थी, मुकम्मल अंधेरा था। थोड़ी देर के बाद लाइट जल गई, रिमशा नीचे चली गई, मैं अकेली बैठी थी। तभी उसने मुझे आवाज दी। जैसे मैंने पलट कर देखा तो मैं उसके पास गई। मैंने उसे कहा कि तुम लोग इस घर में रहते हो? उसने कहा कि हाँ। मैंने उसे कहा कि लेकिन ये घर तो बंद है। जैसे मैंने ये बात की, उसके जैसे चेहरा बदल सा गया, गुस्सा आ गया। उसने कहा क्या मतलब ये घर बंद है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम लोग इस घर में रहते हैं? मैंने उसे कहा कि आज शाम को हम लोग इस गली में गए हैं तो सबने कहा ये घर तो बंद है, और वैसे भी ये घर तो आसेब ज़दा है। बस ये लफ्ज बोलने की देर थी, एकदम से जैसे उसे इतना सा गुस्सा आया, उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। मैं डर गई थोड़ी सी कि पता नहीं अब क्या करेगा क्या नहीं। मैं नीचे आ गई, मुझे खौफ आ रहा था। अब मैंने आकर अपनी कजन को बताया, मैंने कहा वो ऊपर आया था और वो बड़े गुस्से में आ गया ये बात सुन के। उसने कहा कि शायद लोगों को पता ना हो, ये लोग शाम को आते हो, दिन के टाइम कहीं चले जाते हो। मैंने कहा अगर वो यहाँ पर रहता है तो उसको इतना गुस्सा क्यों आया? इसमें गुस्से वाली तो कोई बात नहीं है। आज फिर हम सब ने ऊपर सोना था, हम लोग सब सोने के लिए ऊपर चले गए। मेरी चारपाई हमेशा दीवार की तरफ ही होती थी, क्योंकि अक्सर वो रात को जैसे नजर आता था, मैं भी उसे देख लेती थी। आज रात भी मेरी चारपाई उधर ही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। सब सो गए। तभी एकदम से जैसे मुझे आहट सी महसूस हुई। जैसे ही मुझे आहट सी महसूस हुई, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं मेरे दिल में क्यों आया। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो मुझे हारिस नजर नहीं आया। मुझे दूर से एक काला स्याह से जैसे कोई साया नजर आया,
اور ایک دم سے اس سائے نے جیسے کوئی شکل اختیار کی، وہ وہی شکل تھی جو مجھے خواب میں نظر آتا تھا، بھیانک چہرے والا. دیوار پر آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ بڑے غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی حملہ کر دے گا. میں نے تو چیخیں مارنی شروع کر دی. میری چیخیں سن کے سب جاگ گئے. وہ غائب ہو چکا تھا. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بھی یہاں پہ بڑی بھیانک چہرے والی کسی شخص کو دیکھا، وہ یہاں پہ دیوار پر کھڑا تھا. خالہ بھی ڈر گئی، سب ڈر گئے. خالو نے جھانک کر دیکھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. خالو نے کہا کہ شاید اس نے خواب دیکھا. میں نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے تو اوپر سونا ہی نہیں ہے. مجھے نیچے لے گئے. میری کزنیں بھی آ گئی. جیسے میں نیچے آئی میں ڈری ہوئی تھی. میں نے کہا کہ میں نے آ جا کے کرسی پڑی ہے تو میں نے اس کو دیکھا ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے. اب وہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا ہے کیا نہیں. میں پھر ڈرنے لگی. صبح ہوئی تو مجھے بڑا سا بخار ہو گیا. اب سب کو پتا تھا کہ میں رات کو ڈری ہوں اس لیے بخار ہوا ہے. میرے خالو گئے اور جا کر ایک بزرگ کو لے آئے. کسی بزرگ کو جانتے تھے. بزرگ آئے، انہوں نے پڑھائی کی. انہوں نے کہا اس لڑکی کے پیچھے تو ایک بڑا سخت جن ہے اور وہ اس سے جیسے اس کے اوپر عاشق ہے، وہی اس کو نظر آیا ہے. میں نے بتایا کہ مجھے خواب میں بھی نظر آتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بھیانک مخلوق ہے، یہ تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، شاید اس کو دورے کی کنڈیشن بھی بن جائے. تو یہ جن کو میں نہیں قابو کر سکتا، یہ کوئی عامل ہی ہوگا جو اس کو قابو کرے گا، ورنہ یہ اس کو دورے پڑنے لگ جائیں گے یا اس کو وہ بہت تنگ کرے گا. وہی کام بنا. اسی شام مغرب کے بعد میری حالت ایسی تھی جیسے میرا سر پھٹ جائے گا. میں چیخیں ماری تھی. میرے گھر والوں کو بھی بتا دیا گیا. اب مجھے تو یقین ہو گیا کہ وہ انسان نہیں، وہ تو کوئی جن تھا جو مجھے وہاں پر نظر آیا. امی جب آئی میں نے امی کو ساری بات بتائی. امی خوف زدہ کہ یہ ہو کیا گیا. خالہ جو تھی، خالہ کو بھی پتا چلا. اب خالہ اور امی گئی پچھلی گلی میں. جا کر دیکھا وہ گھر بند تھا، خالی تھا، ویران گھر تھا. ان آنٹی نے کہا کہ پتہ نہیں آپ لوگ بار بار اس گھر کا کیوں پوچھنے آتے ہیں، یہ گھر بند ہے، خالی ہے. تو امی وغیرہ نے یہ جھوٹ بول دیا کہ ہماری بچی کو یہاں پر ایک لڑکی نظر آتی ہے، اس لیے ہم لوگ بار بار آ رہے. اس نے کہا کہ نہیں، اپنی بچی کو کہیں کہ اس سے باتیں نہ کرے، وہ کوئی اور مخلوق ہوگی. اکثر اس گھر سے مرض کی آواز آتی ہے اور رونے کی آواز سے آتی ہے. اس گھر میں کوئی بھی آباد نہیں ہو سکتا. اس کے مالک بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے. امی اور خالہ نے بھی آ کر وہی بات بتائی. امی اسی ٹائم مجھے لے کر، امی نے وہاں سے جانا تھا اور میرے پر دورے کی کنڈیشن جیسے طاری ہو گئی. میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے. مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیروں کی طرف سے کوئی چیز میرے جسم میں جانے کی کوشش کر رہی ہے. یہاں تک کہ مجھے دورہ پڑا، میری آواز بدل گئی، مرد کی آواز. جیسے میں بولنے لگی میں بے ہوش ہو گئی. وہاں سے مجھے اٹھا کر میرے گھر لے آئے. سارے جیسے خالہ لوگ بھی آ گئے. ایک عامل کا پتہ کیا، اس عامل نے میرے اوپر پڑھائی کی، مجھے تعویذات دی. اس نے کہا کہ اس کے اوپر جن عاشق ہے. میں نے انہیں بتایا کہ مجھے تو وہ انسان کے روپ میں نظر آتا تھا اور وہ بڑا خوبصورت لڑکا بن گیا تھا. دراصل وہ ایک جن تھا. اس مخلوق نے مجھے بہت تنگ کیا، بہت تنگ کیا. مجھے وہ ڈراتا تھا، میرے سامنے بھی آتا تھا. کئی بار میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا. میرے سامنے وہ بہت کم آتا تھا لیکن آتا ضرور تھا. رات کے پچھلے پہر میں مجھے نظر آتا تھا، ہمارے گھر میں کھڑا ہو، دور سے دیکھتا تھا مجھے اور مجھے اسی ٹائم دورے کی حالت ہو جاتی تھی. لیکن جب میں نے تعویذ پہنے تھے تب مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا. اگر غلطی سے بھی میں تعویذ گلے سے اتارتی تھی وہ ظاہر ہو جاتا تھا. پھر میرے رشتے میں اس نے بڑی رکاوٹیں ڈالی، مجھے بڑا بیمار کر دیا. میری پڑھائی چھوٹ گئی. میرے بال جو ہے، میرے سر میں ایک وائٹ بال نہیں تھا. 1 سال کے اندر میرا پورا سر وائٹ ہو گیا. دوائیں کھائیں، علاج کروائے، لیکن میرا پورا سر وائٹ ہو گیا. میرا رشتہ نہیں ہوتا تھا. 5-6 سال لگاتار علاج کروائے، مختلف لوگوں کے پاس گئے، مختلف شہروں سے علاج کروائے، تب جا کر میرا رشتہ ہوا. تو یہ میری ایک کہانی تھی جس کو آج بھی اگر میں نے آپ کو بتایا بھی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے میرے اوپر سے جب اس مخلوق کو ہٹایا گیا تھا تو سب سے پہلے پابندی یہ لگائی گئی تھی کہ میں خالہ کے گھر میں نہیں جا سکتی، اور ڈیورنگ علاج بھی یہی پابندی تھی. اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس مخلوق کا ذکر بھی نہیں کرنا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کافی عرصہ ہو گیا مجھے دوبارہ وہ کبھی وہ مخلوق نظر نہیں آئی. الحمدللہ کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آیا. لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا انسانی روپ والا چہرہ تو میں آج بھی نہیں بھول سکتی. تو یہ میری کہانی تھی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسی یہ لگی ہوگی، لیکن یہ میری زندگی کی ایک ایسی آپ بیتی ہے
जिसे मैं जब सोचती हूँ और याद करती हूँ तो मुझे बहुत खौफ महसूस होता है। वो शुक्रिया हीरा आपका, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे और अल्लाह आपको हमेशा उस मखलूक से बचा कर रखे, आमीन। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी, हॉरर पुरसरार वाक़यात। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसे लगे। आप लोग भी अपने पुरसरार वाक़यात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nusheennur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।